Ассаламу Алайкум ба ҳама бародаро, ҳама каса як бор дига хуш омадем ба канали Мошин Саудо. Дар навори имрӯза 13 мошини фурушӣ дорем. Мисли ҳар вақта аз шаҳру ноҳияҳои кишвар нархҳои дастрас. Навора бародар то охира тамошо кун. Мошини дилхоҳта меёвӣ, дастгирии моро фаромӯш накун. Ва бародарое ки мошини фурушии замин хона доранд ва мехоҳанд ки дар канали мо ба реклама гузоранд, марҳамат бародаро, ракамои мо дар рӯи экрани шумо Ватсапп имо ҳастай. Ба мо равон кунед ва бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. раҳмат барои дастгириҳо, барои лайкҳо ки дар ҳар як навор дастгирӣ мекунем. Зинда ва сарбаланд бошем бародаро. фикротон ҳатман дар комментария нависен. мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курс бошад 1000 рубл 153 сомони тоҷикӣ. навора сар мекунем, рафтем. якум мошини фуруши мо ҳастай BMW 5 серия S. соли барориш 1998 дар кузуфи седан. ранг боша серебристи, абъём мотор боша DV5, сӯзишворӣ боша бензини холи, коробка механика. мошин 100% дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. ягон камбудӣ нест. фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри ваҳдат қарор дорад ва нархша боша гуфтесай бародар 30000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 195000 рубл. харидори аниқ боша гуфтае муомила дора, арзон мешавад. марҳамат барои маълумоти бештар бародаро, рақамои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. деюм мошини фуруши мо ҳастай Mercedes Benz C класс. соли барориш 1994 дар кузуфи седан. абъём мотор боша 1.8, сӯзишворӣ боша бензини холияй, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, камбудӣ нестай, срочна фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ қарор дорад бародаро ва нархша боша гуфтесай бародар 35000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 227000 рубл. харидори аниқ боша гуфтае савдо мекунем, арзон мешавад, алишам мешавад, вариантҳо боша марҳамат пешниҳод кунед. барои маълумоти иловагиро бародаро дарёфт кардан ба рақамои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти бештара ҳайхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. сеюм мошини фуруши мо ҳастай Opel Vectra A. соли барориш 1995 дар кузуфи хетчбек. абъём мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензини холи, коробка механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мега соҳибаш камбудӣ нестай, срочна фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад ва нархша боша гуфтесай 23500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 152000 рубл. харидори аниқ боша гуфтае марҳамат занг занед, нархи охиршай беҳуда занг назанед, фақат харидори аниқ занг бизанад. барои маълумоти бештар бародаро, рақамои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. лайкгузориро бародар фаромӯш накун ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. чорум мошини фуруши ҳастай ВАЗ 2111. соли барориш 1983 дар кузуфи седан, ранг боша кабуд. абъём мотор боша 0.6, сӯзишворӣ боша бензини холи, коробка механика. мошин дар ҳолати миёна қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри ваҳдат ва нархша боша гуфтесай 6000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 39000 рубл. харидори аниқ боша гуфтае бо арзонам мекунем. барои маълумоти бештар рақамои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. панҷум мошини фуруши мо ҳастай Daewoo Nexika бародаро. соли барориш 1996 дар кузуфи седан, ранг боша сабзай, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша бензин газай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, германскияй, ҳуҷҷатош то моҳи марта ҳастай, камбудӣ нестай, фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Бохтар қарор дорад ва нархша боша гуфтесай бародар 15000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 97000 рубл. харидори аниқ боша гуфтае муомила дора, арзон мекунем. барои маълумоти пурра ва аниқа бародаро дарёфт кардан ба рақамои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти бештара ҳайхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. канали моро дастгирӣ кунед. мо ҳар рӯза баҳри шумо беҳтарин мошинҳо бо нархҳои дастрас аз шаҳр ноҳияи кишвар пешкаш мекунем. шашум мошини фуруши мо ҳастай Opel Astra F. соли барориш 1996 дар кузуфи седан, ранг боша сафед, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша бензини холи, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мега 10 рӯз шид айкраска бироварданша, 1 сола ҳуҷҷат дора, мошин учёт бировардагиай, камбудӣ нестай, срочна фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад ва нархша боша гуфтесай бародар 30000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 195000 рубл. харидори аниқ боша гуфтае марҳамат занг занед. барои маълумоти пурра ва аниқа дарёфт кардан бародаро, ба рақамои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти бештара ҳайхиди соҳиби мошин дарёфт кунед.
هفتم ماشین فروشی ماسای اوپل استرا اف سالی برورش 1994 در کوزوف هچبک رنگ باشه سرخ ابیا موتور باشه 1.6 سوزشوری باشه گاز بنزین коробка механика ماشین زور نخدو یگان کمبودی ندارفته تخص موتور تومای اوگوست هسته خداوی 100% چاشکیوشام 100% پوسیدگی زدگی نداره فورا فروخته میشوه که قرار داره ماشین این حال در ناحیه سپیتامین برادرو و نقش باشه گفته سه 26000 سومونی توجیکی که برابر امروزه میشوه 169000 روبل خریدار انیق باشه گفته ارزان میشوه علیشان میشوه وریانت تو باشه مرحمت پیشنهاد کنین برای معلومات پورا و انیق دریافت کردن برادرو بر رقمای در روی اکرام دم مراجعه کنین و معلومات بیشتر خود صاحب ماشین دریافت کنید. هشتم ماشین فروشی ماسای واز 2114 سالی برارشی 2008 سال در کوزوف هچبک رنگ باشه سیاه موتور 1.6 سوزشوری باشه بنزین خالی коробка механика ماشین در حالت خوب قرار داره حجتاش بودشیدگی تنیروفکش هم بودشیدگی سروشنا فروخته میشوه این حال ماشین در ناحیه یوان قرار داره و نرخش باشه گفتسته 18000 سومونی توجیکی که برابر امروزه میشوه 117000 روبل خریدار انیق باشه گفته ارزان میشوه علیشان میشوه وریانت باشه مرحمت پیشنهاد کنین برای معلومات پورا و انیق دوستان دریافت کردن بر رقم‌های در روی اکرام دم مراجعه کنید و معلومات بیشتر از خود صاحب ماشین دریافت کنید. نهم ماشین فروشی ماسای Folsfagen پاسات سالی برارش 1998 در کوزوفی سدان رنگ باشه سبز موتور 1.6 سوزشوری باشه گاز بنزین коробкаш مکانیکا ماشین نخدوی 100% داکیمن داره کنسنر 100% کار میکنه گفته 4 الکتروپاکت داره 4 بالون نو داره سروچنا فروخته میشوه این حال ماشین در شهر دوشنبه قرار داره و نرخش باشه گفته 24500 سومونی توجیکی که برابر امروزه میشوه 159000 روبل خریدار انیق باشه گفته با ارزان هم میکنه علیشان میشه و وریانت ها باشه مرحمت پیشنهاد کنین برای معلومات پورا و انیق دوستان دریافت کردن بر رقم‌های در روی اکرام دم مراجعه کنین و معلومات بیشتر از خود صاحب ماشین دریافت کنید. دهم ماشین فروشی ماسای اوپل استرا اف سالی برارش 1996 در کوزوف هچبک ابیا موتور باشه 1.6 سوزشوری باشه گاز بنزین коробка مکانیکا ماشین در حالت خوب قرار داره موتورش سوره مثلا نمیخره خداوی سوزای کنسنر داره لوکام داره گاز بنزین هر دوش کار میکنه 100% کمبودی نیست سروشنا فروخته میشوه این حال ماشین در شهر دوشنبه و نرخش باشه گفته 26000 سومونی توجیکی که برابر امروزه میشوه 169000 روبل خریدار انیق باشه مرحمت زنگ زنه ماشین علیش میشه وریانت باشه مرحمت پیشنهاد کنید برای معلومات پورا و انیق برادر دریافت کردن بر رقم‌های در روی اکرام بوده زنگ زنید و معلوماتی بیشتر از خود صاحب ماشین دریافت کنید. 11 ماشین فروشی ماسای مرسدس بنز یک کلاس سالی برارش 1986 کوزوفی سدان ابیا موتور باشه DVD سوزشوری باشه بنزین گاز коробка مکانیکا ماشین در حالت میانه قرار داره حجت داره فورا فروخته میشوه این حال ماشین در شهر دوشنبه برادرو و نرخش باشه گفته 16500 سومونی توجیکی که برابر امروزه میشوه 107000 روبل خریدار انیق باشه گفته با معامله داره ماشین علیش نمیشوه فقط ارزان میکنه گفته خریدار انیق ده باشه برای معلومات پورا انیق برادرو دریافت کردن بر رقم‌های در روی اکرام دم مراجعه کنین و معلومات بیشتر از خود صاحب ماشین دریافت کردن نرخ خوبش کردن مرحمت زنگ زنین ماشین ای دست نتین. بگذاریم به اعلان 12 خواندای فروشی داریم سالی برارش 1996 در کوزوف کراسوور رنگ باشه کبود ابیا موتورش 1.8 سوزشوری باشه بنزین خالی коробкаш автомат ماشین در حالت خوب قرار داره میگه صاحبش 10 ماه دیگه حجت داره 4 بالون نو داره اکلیماترش نو یگام کمبودین نیست سروشنا فروخته میشوه این حال ماشین در شهر دوشنبه قرار داره و نرخش باشه گفته 28200 سومونی توجیکی که برابر امروزه میشوه 183000 روبل خریدار انیق باشه گفته مرحمت زنگ زنه خریدار انیق باشه سودا میشوه برای معلوماتی پورا و انیق برادر دریافت کردن بر رقم در روی اکرام دم مراجعه کنین و معلوماتی بیشتر از خود صاحب ماشین دریافت کنید. 13 ماشین فروشی ماسای Tayota مارک د سالی برارش 1996 در کوزوفی سدان رنگ باشه سربریستی ابیا موتور باشه 2.5 سوزشوری باشه گاز بنزین коробка автомат ماشین در حالت خوب قرار داره میگم موتور 100% خداویش هم سوزای کم تر گفته ترپید درونش رسخود میکنی تمام دیگه کمبودی نیست سروش نفروخته میشه این حال ماشین در شهر دوشنبه برادرو و نرخش باشه گفته 15000 سومونی توجیکی که برابر امروزه میشه 97000 روبل خریدار انیق باشه گفته ارزان میشه شمیشه و یگام اوپل یا نکسی مرحمت گفته وریانت ها باشه پیشنهاد کنیم برای معلومات ایلاگی دوستان رقم‌های صاحب ماشین در روی اکرانی شما
و برادرای عزیز در همه جا امروزه اعلان‌های ما به انجام میرسه. رحمت که نوار تا آخر تماشا کردین. زنده و سربلند باشین دوستان. تا نوار آینده خودتان احتیاط کنین. خداوند نگهبانی هر یکی ما و شما باشد. خیر برادران.